Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai vu, je viens de visionner une vidéo réponse de Khouna Slimane 56 par la même occasion. Rabbi ya'tih shfa, Inch'Allah. Et sincèrement, comme d'habitude, والله je tombe des nues, أقسم بالله العلي العظيم. À chaque fois que je me dis que يعني الناس je sais pas, je me dis باللي الناس الحقائق اللي ما واضحة للعيان، يعني لا يختلف عليها اثنين عاقلين نعاودو نوليو نغنيو فيها من ضراو جديد تو وين البريطون كاريمون باللي ودي كل على كل ماشي وحده سليمان وشاكلته راه كاين خاوته اللي ils veulent nous persuader justement de cette مانيش عارف انا de cette chimère الشيء اللي وكأننا احنا عايشين في مارس وهما عايشين في الجزائر. الجزائر هذه ما عشناش فيها، احنا ما نعرفوهاش بتاتا واطلاقا، وهما يعرفوها وعاشوا فيها اتسيتيرا. الورك اسمح لي مانيش عارف انا دون كال الجيري tu vis mais ce n'est pas la même Algérie dans laquelle moi je vis, c'est sûr et certain. alors قال لك لي جينيرو والارمي خاطيهم اتهامات باطله برك وكذب، ويأكد على كلمه كذب. بارك الله فيك على كل حال اللي رديتنا كذابين، ما كانش مشكل على كل حال. جو كيس تو فوك تو ديز، يعني ما نعقبش احسن، يعني لو كان نعقب يمكن نقل ادبي، وانت انسان اللي نحترمه وما نبغيش نقل ادبي يعني. دونك moi je pose la question sans relater les faits historiques qui parlent d'eux-mêmes. يعني وين de tout temps le président de la République a été un militaire, jusqu'à la venue soi-disant de Bouteflika, qui a été désigné par les militaires, et ceci par leurs aveux à eux. Ce n'était pas un électorat, ce n'était pas un peuple qui a désigné son président. La preuve en est, c'est que كاع اللي كانوا مترشحين معاه لا عزلوا رواحهم، كولها برك كولها خلاوها له، et qui était peut-être bien qui le surpassait de très très loin. au moins هما le passé تاعهم il était clair net، ولا ما كانش اوسخ من الباسي تاعه، انسان مختلس. هذه واحده. La deuxième des choses, le processus électoral en 92, c'était qui? Ce n'était pas l'armée qui a décidé d'en faire ce qu'elle voulait. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? À qui vous racontez ça? Je ne sais pas. À qui vous le racontez? Maintenant, je vais vous dire une chose. Même ce qui est en train de se passer maintenant, soi-disant, le président عزل et tout maintenant, à mon sens, أنا ما عزلش. بالنسبة ليا هاد الناس هادو لازم نهار اللي نهضروا على العزل نهضروا على محاسبتهم قبل كل شيء، يتحاسبوا على الصغيرة وعلى الكبيرة قدام الملأ وقدام العدالة الجزائرية، يتحاسبوا على القتل اللي قتلوه وإلا ما قتلوش وبرأتهم العدالة. يا خويا اون لو رتير 5 عدالة يعني نحكي على عدالة بأحق معنى الكلمة، عدالة نزيهة، واللي يجيبوها في التلفزيون والشعب الجزائري قاعد يتفرج عليها. يتحاسبوا على الاختلاسات وإلا ما اختلسوش على العمل اللي أدوه نبوسوا لهم كرعيهم. وإلا بالنسبة لي هذا وكأنه اون لورا اوفار اون كارت ديمونيتي، يعني عطاوهم تقدر تقول باللي بوتفليقة سهل لهم الأمور، طرطاق وتوفيق وكل الزبانية تاعه فتك لهم الحكم. إنا ريان فوتو باسكو الصلاحيات اللي كانوا عندهم عطاهم القايد صلاح ني با ميو، il n'est pas meilleur, il n'est pas mieux. Et je vais vous dire une chose encore pire qui prouve que المؤسسة العسكرية تدير ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. C'est elle qui gouverne, qu'on le veuille ou non. Elle ne gouverne pas seule. Maintenant, on va décider des ratios, qui a le plus, qui a le moins, qui fait quoi et tout.
on peut en parler, chacun peut tergiverser à sa manière, on peut polémiquer jusqu'au petit matin. Le problème ne se pose pas dans ce sens. À mon sens, il s'agit d'un seul clan, quels qu'ils sont, qu'ils aient un titre de civil ou un titre de militaire, qu'ils soient gradés ou pas gradés. Leur camp, il est défini. Leur camp, c'est le camp des intérêts, c'est le camp de se servir au dos de ce peuple. C'est le camp comment dire, appauvrir ce peuple juste pour servir leurs propres intérêts. Ou même quitte à faire des alliances avec le diable en personne. Ça ne leur pose pas de problème. Maintenant, je vais vous dire une chose. Est-ce que كاش واحد général يقعد حتى 80 عام هو حاكم? Si c'était une fonction comme toute autre fonction, سي محمد راه خدام في اطار قانون تاع الدوله، والقانون تاع الدوله هذا كاين سن محدد طاك تربح خويا تخرج لا روترات، وكاين دي جون كي سون بلو كاليفيي ولا كي اون بلوس دو جوناس ولا كي اون با دو تو. Qui ose le faire? Qui ose les démettre? Ils sont à leur propre fonction. C'est eux qui décident s'ils doivent se démettre ou s'ils doivent continuer. Et parlons de leur bien. Parlons de tous les secteurs industriels qu'ils maîtrisent et qu'ils maintiennent au sens propre du mot. Et c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Parlons de tous les secteurs industriels qu'ils ont eux-mêmes au travers d'intermédiaires, bien sûr. On peut نقدروا نقعدوا نكذبوا الكذبه اللي راك تقولها انه نلصقوا في les intermédiaires, soi-disant les ministres qui sont passés ou on sait tous sans exception باللي ما عندهم حتى كلمه يقولوها. شكون يحكم في الولايه؟ سي لو والي ولا سي لو شيف دو سيكتور qui a plus d'autorité؟ وراك عايش وين راك عايش؟ et l'organe DRS au niveau de toutes les wilayas, il est sous l'égide de qui? Il est sous l'égide de l'autorité militaire ou de l'autorité civile locale? Il est sous l'égide du wali. وش بيك؟ وين راك باغي تدينا سي سليمان؟ اسمح لي يعني وزيد تستدل بمين؟ الجيريان طروالير. يعني والله العظيم غادي نقول لك واحد الكلمه بالك تضرك، بصح اخويا ضريتنا انت بالكلمه، ضريتنا. شهاده الديب قعالته الجيريان طرواليبر بيان سور تستدل به. باش غادي تستدل؟ هاي واحد اخر سي تو طافي نورمال. alors que سيد lui sa crédibilité يعني ما نحكوش. au moins lui je sais quelque part, j'ai le pressentiment que سيد مأجور، بصح انت لا ما شكيتش باللي مأجور. ما عنديش مانيش عارف، لا نزكي على الله احدا، ولكن انا ما شكيتش باللي مأجور. بصح هذاك ما عنديش اي ادنى شك باللي مأجور. دونك même ce remaniement qu'il y a eu, à mon sens, c'est une porte de sortie, ni plus ni moins. Bouteflika est en train d'offrir une porte de sortie, une retraite dorée للتوفيق وحاشيته، لا أكثر ولا أقل. الشعب الجزائري s'il veut à tout prix se satisfaire de demi-vérité، يا خويا الله أعلم، الله أعلم. وأنا كمواطن جزائري نهضر على روحي، les demi-vérités ne me satisfont pas. أنا je veux la vérité toute entière. ناس هادو لازمهم يتحاسبوا على الصغيرة والكبيرة كأي من جزائري مشكوك فيه، كأي من الجزائري اللي باسم الوظيفة نتاعه تسلط وتجبر وقتل وهتك أعراض وسجن عباد وخطف عباد وما إلى ذلك، حتى ولو أنها أقوال. خلي العدالة تحكم، خلي العدالة تفصل. ونزيدك بيت من القصيد، بوتفليقة كي كان في صحته، كي كان على ديدانه، ce remaniement, c'est là où il s'est imposé au sens propre du mot pour prouver au peuple algérien كاع باللي يا ودي هو اللي صلو يقول، هو اللي صلو يجول. Ça n'a pas été le cas. Tu vas me dire que Derouek, Bouteflika dans son état, il a pu démanteler un... Arrêtez. Le gars il ne sait même pas ouvrir la couche qu'il porte.
Il ne sait pas changer. La couche qu'il porte, il ne sait pas la changer. Vous voulez à tout prix, persuader qui يعني باغي نخطفوا عقولنا من رصاننا ناكلوا من ودنينا. واش بيكم؟ Au contraire, ça devrait nous faire poser la question. Est-ce que réellement il n'y a pas eu des impositions externes من لهم فرنسا qui a exigé, parce que France à mon avis c'est elle اللي تحكم في التوفيق وتحكم في parce qu'elle sent بلي l'évolution elle est là, بلي الغليان راه الحق. دونك قال الهم نتاعهم هو الدراسة. نو، الهم نتاعنا هو القمع، الهم نتاعنا هو الحقرة، الهم نتاعنا هي لا كوربسيون، الهم نتاعنا هي سوء المعيشة اللي رانا عايشينها. et on veut à tout prix que الناس اللي وصلونا لهذا الموصل اللي رانا اللي وصلنا لهذا القتل اللي صرا وال250,000 اللي ماتوا وال20,000 اللي انخطفوا والمهمشين بلا حساب والمهجرين بلا حساب والبطالة بلا حساب والمرضى بلا حساب والبنية التحتية مخربة كومبليتمون وune industrie complètement à terre, une économie non existence complètement. on veut à tout prix que هاد الناس اللي وصلونا لهذا الموصل يتحاسبوا. ils nous rendent des comptes. c'est ça ce qu'on veut. تقلع الدراس ما تقلعش منا الشعب الجزائري توت لي مانيير كو يعفس عليه التوفيق ولا يعفس عليه قنيزية ولا يعفس عليه القايد صالح معفوس. il ne fait plus de différence entre les pieds. pour lui c'est des noms برك لا أكثر ولا أقل. بصح باش تجي دروك تحوس و j'ai constaté دروك je remets en cause le commentaire que je t'avais fait. Oui, j'étais complètement d'accord avec toi. Je remets en cause ce commentaire. Je suis désolé. دروك راني نقولها لك. pour moi دروك je sais باللي انت همك الوحيد هي تبرئة المؤسسة العسكرية. حنا ce qu'on est en train de dire, on est en train de dire que هذه المؤسسة العسكرية لازمها تصفى. c'est tout. on n'est pas contre المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية اللي معمرينها خوتنا وولادنا اللي كانوا يموتوا في الجبال واللي راهم يقرض فيهم البرد والسم في البراج وفي الراتيساج واللي يصرى فيهم ما نش عارف واش هو. ماشي ولاد قنايزية ولاد القايد صالح ولاد توفيق ولاد با دو تو. ماشي ولاد لي جينيرو با دو تو. باسكو هادوك حتى المخنث هذاك نتاع ولد توفيق كيش داير هذاك انا لارمي ما فوتاش العامين تاعه ما فوتاش. شتا كي داير. على كل حال مصيبة ربي دائما يخلص في الدنيا ولا في الآخرة. وهادوك يخلصوا في الدنيا وفي الآخرة. وإحنا ماذا بينا يخلصوا قدام الشعب الجزائري. on n'a pas peur de le dire. يخلصوا قدام الشعب الجزائري. دونك تقول لي باللي واش بيه l'armée ça fait partie de nous. ça fait partie de nous. دونك ما نبقاش نزايدوا على رواحنا شكون يدافع على نو. كاين حقائق لازم تتقال. كاين دو لا راكاي في المؤسسه العسكريه ولا بير دي راكاي. وانت كيما قلت انت 80% دو الهم اللي رانا عايشينه à cause de cette racaille. donc on demande à ce que justice soit rendue لا اكثر ولا اقل. واذا العداله وراني نعاودها ماشي العداله في وضعها الحالي باسكو هذه ماشي عداله. انت على بالك وانا على بالي واللي بغى يكذب على روحه ربي يسهل عليه. العداله باحق معنى الكلمه. نهار اللي تصفي لهم الذمه نتاعهم يا خويا احنا نسلموا لهم على الكرعين ما عندناش مشكل. مي بور لانستون كاينه اون بريزونت كاينه انا كيما انت عندك دي دوت خلي لا جوستيس سي تل كي ترونش. بصح تجي وتبقى تكذب l'armée a 80% des méfaits qui se sont passés en Algérie, c'est à cause de l'armée. C'est parce que l'armée, même dans le cadre civil, c'est elle qui a installé qui elle veut, quand elle veut, où elle veut. Tu vas me dire que les chefs de daïra ne sont pas désignés par l'armée. Qui définit les enquêtes pour les placer? أنا ولا أنت ولا حزب ولا تعامل سياسي؟ ça n'a rien à voir.
même باش تدخل en tant que simple algérien باغي تدخل pour t'engager, ah ben, c'est la sécurité militaire. Mais quels sont les critères de sélection? Les critères de sélection c'est quoi? سقسي روحك تعرف. كون يعرفوك باللي انسان ملتزم وتاع صلاه ما تدخلش. راني نقولها لك درك ما تدخلش. هذه سياسة الإقصاء. Et partout, les postes de responsabilité, tous passent par l'organe de la DRS. C'est eux qui décident qui, comment et où. وإلا ما على بالك شي بها زيد سقسي. Mais de là à venir nous chanter cette chanson et à insister, à crier malgré le fait que tu sois malade, سمح ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. العسكر في الجزائر, ils ont la plus grande part de responsabilité dans le désastre qu'on est en train de vivre, que tu le veuilles ou non. والتاريخ سيثبت. التاريخ سيثبت شكون اللي على حق وشكون اللي على باطل. هذا هو. والسلام عليكم.